Guys, napanood ko pag kinalma daw ani, tapos manong karoon ng tubig, mag-VR Venom daw. Yung bakal. Try natin. Ito na yung hat. And to guys, ayan. Diba tayo tubig. Ayan. Weird. Malamig guys, wait lang. Ito na guys. Patay ko tsara. Mag-VR Venom daw. Dali, wait lang. Pakita ko lang sa inyo. Ito na guys, bukas na. Ayun na guys, konti lang. Ayun. Dali. Oh! Totoo guys. Sarap.